Magandang araw sa inyong lahat. So today, I will be discussing na naman yung tinatawag na foundation pressure. First of all, ano ba pag sinabing foundation pressure? Let's read. So it refers now to the pressure exerted by the foundation of a structure onto the supporting soil or rock. Okay? So it is clearly stated, this is just the pressure exerted by the foundation of a structure. So ito yun na. So, meron tayo ditong, let's say, applied column load. Okay? Now, this applied column load will cause a what? Pressure at the bottom of a footing here. So, kung force lang yung present, therefore, what? Uniform ang ating pressure distribution. Uniform. So, sa uniform, hindi siya nagbabago. Okay? Uniform. Yun. Uniform siya. Now, this pressure, diba, is equivalent sa stress, diba, sa strength of materials, or MDB. So, this is just equal to force over area. Diba? Force over area na din na siya. So, why is it important nga ato ang masolve ng foundation pressure? Nagiingon dire, it is crucial in geotechnical engineering and structural design as it ensures that the foundation can safely transfer loads without excessive settlement or failure. So, dapat makabalot ta kung pila lang ang pwede nga ma-resist sa ato ang foundation. Kay kung ma-exceed na siya, diha na dayon na mag-cause of saman failure. Now, based ato ang formula nga force over area, dire, amora din siya, no? Q stands for foundation pressure, P is the load acting on the foundation, and A stands for the area of foundation. Kanara. So, foundation pressure in accordance to NECP 2015. So, dari no, giingon, according to section 304.1, diba? The recommended allowable foundation and lateral pressures shall be estimated from a reasonably exhaustive geotechnical site investigation and assessment, which shall include at least the following. So, our allowable foundation can be estimated. And dapat kaning estimation is dili lang siya bana-bana. Dapat base siya sa etong mga sumusunod. First, description of regional geologic characteristics. Second, characterization of in situ geotechnical conditions. Letter C, factual report on the in situ and laboratory test performed to characterize the site, and etc. So, kinahanglan kaniha, present na sila ng mga assessment para ma-estimate nimo correctly ang imuhang allowable foundation and lateral pressures. So, diri no dapat na akay sakto nga procedure na next. Okay. So, table 304-1, we have your allowable foundation and lateral pressures. So, natay different class of soil materials dere. Once mo-classify nimo nga intact to facious sandstone, ay matik imong gamiton nga allowable foundation pressure 1,000 kilopascals. Okay? Tapos siya equivalent nga lateral bearing below grade line. So 300 kilopascals. Okay? Pwede po no, ang classification sa mong soil dire is lightly weathered to facious sandstone, or pwede sandy gravel and or gravel this one. Na mostly sa to ang mga board exam problems, kani sandy or kaning number 4. Well-graded sand, poor-graded sand, silty sand, clay sand, silty gravel, and clayey gravel. Kani sila ang mostly ginagamit na mga values. Okay? And kung unay mga tana, unsay basis ninyo, nga no makaingon mo nga, allowable foundation pressure sa kaninga site, diba, is 100.
Pwede na ka maingon nga, it's because sandy, di ba, ang imuhang sandy ang soil nga present diya nga site. So therefore, in accordance to table 304-1 of NSCP, 100 ang giingon nga allowable foundation pressure. Okay na siya. Okay? Okay na siya nga pangatarungan. Yes. So, naana ta diri sa kani nga part. At kani nga part na kong i-highlight, diri ang medyo daghan, daghan interpretations, di ba? Na sila ilahang different nga solution. Pero dili, we will be adopting the solutions made sa board exam. Nga pang board exam, dito siya nga solution. So, giingon, all values of allowable foundation pressure are for footings having a minimum width of 300 mm and a minimum depth of 300 mm into the natural grade. Except as noted in footnote A, an increase of 20% is allowed for each additional 300 mm of width and or depth to a maximum value of 3 times the designated value. Nagets ra? So, ingani no, nakasaad sa ating code na, man, minimum width rajud na to unta dapat is pila 300 mm. Minimum na, minimum. Meaning, dili na ka pwede muubos, di ka pwede nga mag 250 mm. Huwag matigas ang ulo. Tapos, imong depth, kaning D, 300 mm, o, diba? Mas di ba? Dapat equal ni sila atong equal, be. Mulawan ta. Atong equal. Ay, hindi ka pa siya ma-equal. Dahil na lang. Basta ka ni, 300, imong width. Tapos, imong depth, this one, is giingon 300 gyapon. Minimum depth. Ay dili minimum depth man dai no. So dari let's say mo nimong NGL di ay sorry. Thickness ram din sa footing. Okay. So kani bayan dari ana. Okay? O nakasaad sa code na ganyan. However, giingon diri you need to increase 20% for each additional 300 mm of width. Oh. So, dari, example, kung musubra mo ang width og pila ka increment. Okay, imo din i-times sa 20% ana niya. Okay? So, let's say, 900 mm imuhang B. Diba? So, sa 900 mm, pila ka 300 mm na excess. Kung ang minimum is 300 mm. So, initial dire, mo na yung minus ang 300. Minus 300. Therefore, ang excess is pila na lang? 600. O, pila ka 300. O, di ba yung mo na i-divide sa 300? Kaya pila mo daw ka 300. So, nakay, duha ka 300. So, meaning, 20%, o mag-times sa kadirig 20%. Nakuha? Hindi ka na. An increase of 20% man. So, plus 1 dayon ka diri. Muna mong i-multiply sa man, allowable pressure, di ba? Allowable foundation pressure na giset based sa katong mga table ganina. Or based sa, based sa geotechnical site investigation and testing. Diba? Kung sa'yo mo gawas. Maura na siya for width. Again, maura na siya for width. Next, giingon pa dire. And or depth. And or depth. So, same na gyapon na imuhang buhaton. Kung naakay depth nga, let's say, naakay depth nga 600. Nanday minimum width daan nga, ay minimum depth nga 300. So, minus 300. Example na niya. So, ang imong ilang difference is 300. Now, question, pila ka 300 mm ang sobra? Imo i-divide. Pila ang excess? 1. Therefore, mag-add ka og, mag-add ka og 20% of 1. Nakuha? Same gyapon diri. 20% of 1.
Since increase man, di ba? Increase. So, plus 1 ka diri. Nakuha? So, kung naa kay Q, allowable man na, Q allowable, base sa code, mag-multiply ra ka og kani. Multiply ni mo na diri. Tapos, kani dayon. Okay? Multiply ni mo na diri. Nakuha ra? So, I hope na gets. Sir, unsa ni? To a maximum value of 3 times the designated value. Unsa pasabot ana? Now, let's say na nakinakuha diri no nga value sa imuhang allowable foundation pressure jud na gamiton nimo. Okay? Pero unsa pasabot ani? Unsa pud ni siya? Ang ipasabot ra na is i-compare ni nimo imong nakuha or na-compute nga value sa 3 times the designated value. So, dapat kaninyo gi-specify nga unsa 3 times the designated what? Unsa nga value? Katong imong QL nga base sa code kani. So, i-compare na nimo na 3 multiplied by QL. And dapat, unsa mas dako dapat siya. Di ba? Mas dapat greater in value. Greater in value. Nakuha? Dapat greater in value ning 3 times the designated allowable foundation pressure ha. Kaysa sa imong na-compute. What if sir, mas dako ni siya? Di ba imong na-compute kaysa sa 3 times the designated value? Di ka nimo gamiton. Dili nimo na-compute. Nakuha? So, yung ana ra. So, para mas masabtan no, ato ang isolve using a sample problem. So this, sumuni siya no ang anong formula. Pero, pwede naman gud mo siya madala o common sense, di ba? Sa kato akong giingon ganina. Once masabtan ang jud mo ni, di ba? Pila ang number of x's, di ba? Na ano nimo ang increase niya? Ana gud ni multiply nimo sa allowable foundation na nakaset sa code. Ano ito? So, mag-solve tano para ato ang mas masabtan. So, kani di ay na mga problems, wala pa di ay. So, footings. So, the pod is, nakasaad yung thickness of foundation wall for different number of floors supported by the foundations. So, kung giingon diri, kung ang number of floor daw is 1, isa ra. So, kung concrete, diba, ang gigamit, sa imuhang foundation wall, 150 mm ang thickness na i-employ. On the other hand, kung unit masonry, 150 yapon. So, same ra, no? Kung 2, 200, 200, kung 3, 250, 250. Dapat gi-equal na lang niya sila, no? Charis. Pero di man good. Na. Kay, puhon, basin mag-change sa food ba? So, at least, ilahi yun sila. Ilahi maguding concrete, ilahi po ng unit masonry. And this, nakaingon po, or naka-specify, aside sa thickness, width of the footing. Okay? Isa po rin sa basis sa ang width of the footing. Kung isa ra daw ang floor, nag-support sa to ang foundation, 300 mm ang width na tong gamiton. The other hand, kung 2, 375 mm, kung 3, 450 mm. Now, dire, thickness of footing, again, thickness atong footing, 150. Tapos, 175 kung 2, kung 3, 200. Okay? So, kanara. Pero mostly, kung mong board exam yung pag-uusapan natin, given naman good ang ano, given na ning allowable pressure. Kanara. Basahon na to. According to Section 304.2 of NSCP 2015, the designated allowable foundation of 75 kilopascals is for footing having a minimum footing width of 300 mm and a minimum depth of 300 mm into the natural grade. An increase of 20% is allowed for each additional 300 mm of width and or depth to a maximum value of 3 times the designated value. So, question letter A, calculate the allowable foundation pressure in kilopascals of square footing, 1.50 meters in width and 300 millimeters in depth. Letter B, allowable foundation pressure gyapon,
for a square footing having a width of 1.5 meters and a 900 millimeter depth. And letter C, based on the previous question, find the safe load that the footing can carry. So, deri no, gi-state jud ang designated allowable foundation nga 75 kilopascals. Na kung mubalik sa itong table, unsa kaya na siya nga type of soil? So, mubalik lang ta ha. So, let's say deri. Most likely, deri ang classification or kani ang classification sa soil, di ba? Isa ani. Pwede well-graded nga sand, poor-graded nga sand, etc. So, 75. Ingan, ara ha? So, most likely mo na gigamit siguro. Mapod naka-state good kung unsa. Basta gihatag diretso nga 75 kPa. Pero kung giingon, di ba? Silty clay, poorly graded sand, ay matik, 75 kung magtanaw ka sa table. Nako ha? So, at na i-calculate first ang letter A. So, solution. Okay, so ako nang giano ha. So, kaniding depth, no? Let's say, ngano na thickness mo ni? So, let's say, diri ni ha, ano ni siya? Let's say, muna mong NGL. Ano na lang? Muna mong NGL. So, actually, do dapat dili equal ang kani. Diba? Sa imuhang thickness diri sa footing. However, na ano naman siya. So, let's go. Diri na itong NGL. Okay? So, ayun. So, checking for the width. Ang width na to is 1.5 meters. Now, pila ang excess kung ato ang minimum nga width is 300 mm. So, ito nang i-minus. 1.5 minus 0.3. So, pila excess? 1.2 meters. Now, pila ka 300 mm ang naa sa 1.2 meters? Pila? Nakay? Okay, divide mo na. 1.2 divide 0.3. Nakay upat ka 300 mm. Okay, upat ka 300 mm. Next, depth na punta. So, depth, same lagyan mo na. Na makay 0.3 meters. So, pilay access ana. So, i-minus mo 0.3 minus 0.3. So, 0 wala. Diba? Untop man, diba, nga 0.3 ang imuhang dimension sa depth. Therefore, para ma-solve na tong allowable foundation, gamiton din nato ni, diba? Natay 75 kilopascals. 75. Multiplyan din nato na og increase of 20%, diba? Sa width og 20% sa depth. So therefore, nakay 1 plus 20% of excess nga 4. Nakuha na ra. Kani is for the width pa lang. Next, for the depth, same lagya po ning anigap nga format. 1 plus 20% of 0. Na, di ba? So, nakay allowable foundation nga 135 kilopascals. Nakuha? Question. Mauna ba niya to ang final answer? Again, mauna ba niya to ang final answer? The answer is no. Nga naman. Ato pa siyang i-check sa iyang maximum value of 3 times the designated value. Nakuha? Ato pa siyang i-check. So, pila na to ang allowable foundation, be? Pressure. 75, di ba? So, imo na siya i-times 3. 3 times 75. So, nakay 225 kilopascals. Is 225 kilopascals greater than 135? Or our computed value? Yes. Therefore, kaning 135 na itong nakalculate, okay siya. Diba? Okay! Therefore, atong gamiton kaning 135. E nga na ra. Just like what I said earlier, kung musubra gani ni atong na-compute, let's say, mabot siya 400. Unya, ang 3 times the designated value niya is only 225. Therefore, 225 ato ang gamiton. Nako ha? E nga na ha? 400 na. So, dili pwede nga mo sobra sa
maximum value of 3 times the designated value. Ana, mo na ipasabot. So, yun na no. Letter B. Same rin po nang ipakalculate, pero ang yung width ay yung depth lang diri is 900 mm. So, again na, assume na itong atong natural grade line na diri. Diba? On top of the footing, Jude. And, NGL. So, ayun. So, checking for the width. Again, minusan mo na og 0.3. Tapos i-calculate mo pila ka excess or pila ka 300 mm ang sobra. Na 1.5 minus 0.3. We have again 1.2 over 0.3 na kay upat ka 300 mm. Next, checking for the depth. Okay, so na kay 0.9 minus 0.3. Na kay 0.6. No, pila ka 300 mm ang sobra. Again, 0.6 over 0.3. Na kay 2. So, to get for your allowable foundation, na kay 75 multiplied by 1 plus 20% of 4. Na, again, maupa ni siya for the width. For the depth, same process, 1 plus 20% of 2 na excess. Therefore, na kay allowable foundation pressure nga 189 kilopascals. Na, again, i-check na to sa iyahang limitation nga 3 times the designated value. Na, so, 3 multiplied by 75, diba? 225. And 189 is less than this 225. Therefore, 189 is okay. And we can use that formula as our allowable foundation pressure. Nakuha? Na. Next, based on the previous question, find the safe load on top of the footing. So, ang previous na question is kaning sa letter B, no? So, therefore, kaning QL nga 189 ang ato ang gamiton. Nakuha? Now, kung safe load lang ang ipangita, ay matik force over area. Diba? Stress is equal to force over area. Now, our stress here is equal to 189. Is equal to force all over. Again, sa area. O, diba, this is a square footing. Ang uban na basin mag 1.5 times 0.9. Dili na mauha. Kadtong dimension diri sa base. Diba, square man na. Basta mo kay width nga 1.5. So, ang perpendicular ni mo nga length diri, 1.5 yapon. Diba? Gawa ra. Na. So, therefore, 1.5 squared. Square man. So, force is therefore equal to 425.25 kilonewtons. Nakuha? So, I hope nakuha.